بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں مریم ہاشمی. پروگرام برانچ ٹائم میں خوش آمدید کہتی ہوں اپنے تمام دیکھنے والوں کو. امید ہے آپ لوگ بہت خوش ہوں گے اپنی زندگی میں، اپنی زندگی کی نعمتوں سے بھرپور جو ہے وہ انجوائے کر رہے ہوں گے، بھرپور جو ہے وہ آپ استفادہ کر رہے ہوں گے. ربیع الاول کا مہینہ ہے ماشاءاللہ، اور بڑا برکتوں والا، رحمتوں والا مہینہ ہے، اور امید ہے کہ آپ سب لوگ درود و سلام کی جو ہے وہ کثرت سے اس کا ذکر کر رہے ہوں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اور ان کی خدمت میں آپ جو ہے درود پاک پیش کر رہے ہوں گے. چھوٹی سی گزارش ہے کہ جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے ہمیں بھی یاد رکھیے، تمام امت مسلمہ کو یاد رکھیے، کیونکہ ضرورت ہے ہم سب کو دعا کی، ان خوبصورت الفاظ کی، ان دعاؤں کی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے ہمیں جو ہے ہر مشکل سے اور ہر مشکلوں سے نکالے اور ہمارے لیے آسانیاں کرے. جی ہاں، آج کا پروگرام برانچ ٹائم، اس میں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ہمیشہ کوشش کرتے ہیں ایسے پروگرام کا فارمیٹ ایسا ہو، یا ٹاپک ایسا ہو، ایسا موضوع ہو جس پہ ہم بات کریں، جس میں ہماری کوشش ہو کہ ہم زیادہ سے زیادہ علم حاصل کر سکیں، زیادہ سے زیادہ نالج لے سکیں اور آپ تک جو ہے پرووائڈ کر سکیں، آپ کو پرووائڈ کر سکیں، آپ کو فراہم کر سکیں. تو آج کا ہمارا ٹاپک بھی کچھ اس طرح سے ہے کہ جس میں ہم بات کرنا چاہیں گے کہ جو ہمارے والدین ہیں، ہمارے آج کل کے، اگر ہم آج کل کے بیہیویئر پہ جاتے ہیں اور آج کل کی ہم آپ کہہ لیں کہ ماحول پہ جاتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے بچوں میں تھوڑا سا ذرا بے چینی زیادہ ہے، یا تھوڑے سے ذرا ہائپر زیادہ ہیں. تو آج ہم نے سوچا کہ ایسی کوئی ڈسکشن کی جائے کہ جس میں ہم کس طرح سے اس طرح کے بچوں کو کام کر سکتے ہیں، ان کو آرام سے ان کو ہینڈل کر سکتے ہیں، اور اس طرح کے جو پیرنٹس ہیں جن کے لیے ذرا چیلنجنگ ہے کہ وہ پیشنس کے ساتھ، صبر کے ساتھ، ذرا کہ آپ ذرا مثبت رویے کے ساتھ اپنے بچوں کو جو ہے وہ کر سکیں، ہینڈل کر سکیں. تو ہمارا جو آج کے پروگرام کا مقصد تھا وہ یہی ہے کہ ہم آج ایسی انفارمیشن یا ایسی نالج یا ایسا علم اور ایسے مشورے ہم پرووائڈ کر سکیں، ہم فراہم کر سکیں کہ جس سے کیا ہو، والدین کے لیے آسانیاں ہوں، والدین کے لیے ان بچوں کو ہینڈل کرنا بہت زیادہ جو ہے وہ بہتر ہو، اور والدین بہترین والدین جو ہے وہ بن سکیں اور اچھا معاشرہ بنا سکیں، اور ہمارے جو بچے ہیں وہ ایک پر اعتماد ماحول میں پروان چڑھ سکیں. یہی ہمارا آج کا مقصد ہے، اور اس کے لیے ہم نے آج پروگرام میں دعوت دی ہے. خصوصی مہمان ہیں ہماری، اور بہت اچھا انداز بیاں ہے ان کا. ڈاکٹر ہیں، MBBS ڈاکٹر ہیں، اور پاکستان سے یہاں UK میں موو ہوئی ہیں، اور ان سے بھی پوچھیں گے کچھ ان کے بارے میں ایز اے پیرنٹ، ان کی کیا ڈیفیکلٹیز تھیں، ان کو کیا چیلنجز تھے جب وہ دوسرے کنٹری سے یہاں پر آئیں، یہاں کے ماحول میں کیسے انہوں نے ایڈجسٹ کیا، چھوٹے بچوں کے ساتھ کیسے انہوں نے ڈیل کیا. اور اس کے علاوہ جو ان کی اسٹڈی ہے، جو کلینکل سائیکیٹری وہ اسٹڈی پڑھ رہی ہیں یہاں پہ، تو اس میں وہ کیا ایسا کیسز ہیں جن کو وہ ہینڈل کرتی ہیں، ایسے کون سے والدین ہیں جو ان کے پاس آتے ہیں اور ان سے اپنے مسائل ڈسکس کرتے ہیں اور کس طرح سے ان کو ہینڈل کرتی ہیں. آپ سب کا جانا پہچانا نام ڈاکٹر اقدس طارق ہمارے ساتھ موجود ہے. آئیے ان کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر. وعلیکم السلام مریم، تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. کیسے ہیں ڈاکٹر صاحبہ، آپ ٹھیک ہیں؟ بالکل ٹھیک، اللہ کا کرم. آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، آج آپ ہمارے پروگرام میں آئیں اور اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں جو ہے اپنا قیمتی وقت دیا، اور ہم بہت مشکور ہیں آپ کے، کیونکہ ظاہر ہے آپ کے پاس بہت ساری نالج ہے، بہت ساری انفارمیشن ہے جو ہم کوشش کریں گے اس 1 گھنٹے کے پروگرام میں ہم آپ سے زیادہ جو ہے وہ حاصل کر سکیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ آپ اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا، کال کیجیے گا. آپ بھی اپنا کوئی ایکسپیرینس ہمارے ساتھ، کوئی اپنا تجربہ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں ضرور کیجیے گا، یا آپ ہماری ڈاکٹر صاحبہ سے کوئی بھی کویسچن کرنا چاہتے ہیں ضرور کیجیے گا. آپ کی کال کا ہمیں ویٹ رہے گا. تو ہم بات کرتے ہیں، اپنا پروگرام کا آغاز کرتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ سے. ڈاکٹر صاحبہ، سب سے پہلے تو میں آپ کے بارے میں جاننا چاہوں گی. ماشاءاللہ آپ نے MBBS کیا، پاکستان سے آپ یہاں پہ موو ہوئیں. جب ڈاکٹرز بنتے ہیں تو بڑا پیشن ہوتا ہے اور بڑی انرجی ہوتی ہے کہ ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، اور پھر اس کے بعد پھر ظاہر آپ پریکٹیکل لائف میں بھی آئیں، آپ نے پاکستان میں پریکٹس بھی کی. کیسا رہا آپ کا وہاں کا ایکسپیرینس؟ اور پھر جب آپ یہاں پر UK موو ہوئیں، یہاں کے چیلنجز آپ کے لیے کافی نیو تھے، تو ان چیلنجز سے آپ نے کیسے جو ہے نبرد آزما، میں ورڈ یوز کروں گی کہ آپ نے کیسے ان چیلنجز کو فیس کیا اور پھر اپنی زندگی کا آغاز کیا؟ جی. سب سے پہلے تو مریم تھینک یو سو مچ اتنا جینورس انٹروڈکشن دینے کے لیے، اینڈ آئی وش کہ میں آپ کی امیدوں پہ پورا اتر سکوں. جی نہیں. اور اس میں بالکل آپ نے صحیح کہا ہے کہ جب ہم ینگ ڈاکٹرز ہوتے ہیں یا کوئی بھی ینگ گریجویٹس ہوتے ہیں، ہم بہت ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں، ہمیں بہت انرجی ہوتی ہے، ہم لٹرلی دنیا فتح کرنا چاہتے ہیں. مگر اس وقت ہم، کیونکہ ابھی ہم عام طور پر شادی نہیں ہوئی ہوتی، آپ کے بچے نہیں ہوئے ہوتے، تو آپ ایک انڈیویجول کی حیثیت سے سوچ رہے ہوتے ہیں، زندگی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اپنی پرسنل سکسیس کو
एपिटमी ऑफ लाइफ समझ रहे होते हैं। मगर जब आपकी शादी होती है और उसके बाद स्पेशली जब आप एक माँ बन जाते हैं या आप एक बाप बन जाते हैं, तो फिर आपके पास एक नन्हा मुन्ना सा बच्चा आ जाता है और आप कहते नहीं, मुझसे ज़्यादा इसकी सक्सेस अब मुझे अजीज़ है। और हम ना चाहते हुए भी, मतलब अगर मैं कामयाब हो जाऊं और मेरा बच्चा कामयाब ना हो, तो फिर मुझे अपनी कामयाबी का भी कोई मज़ा नहीं आएगा। सो दैट इज़ अ ट्रांजिशन जो कि मेरे ख्याल में मेरे साथ भी हुई और हर इंसान के साथ ही होती है कि जब आप पहले सिंगल होते हो तो आप ज़िंदगी को अपनी नज़र से देख रहे हो, तो आपके अपने गोल्स होते हैं, कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, इतने पैसे बनाने हैं, इतनी डिग्रियां लेनी है। मगर मेरे लिए भी बीइंग अ मदर जो था वो एक चैलेंजिंग मतलब इट वाज अ ब्लेसिंग, नेमत भी है अल्लाह की, मगर वो चैलेंजिंग भी था, क्योंकि अब मुझे वे करना था कि अच्छा किसको ज़्यादा टाइम देना है, किसको ज़्यादा टाइम देना है या मोहम्मद को ज़्यादा टाइम देना है। तो फिर वो एक काफ़ी मुश्किल फ़ैसला था। मगर ये है कि और फिर जब आप नए कंट्री में आते हो तो वो फिर एक और चैलेंज ऐड हो जाता है। पाकिस्तान में आप बता रहे फैमिली होती है, मेरी फैमिली थी, मेरे हस्बैंड की फैमिली थी, तो आपको बहुत सारी सपोर्ट होती है। तो यहाँ पे जब हम मूव किए तो फिर ऑब्वियसली आपको कोई फैमिली सपोर्ट नहीं होती है, आपने खुद ही करना है जो भी करना है। तो वो फिर सोशल लाइफ का ख़त्म हो जाना, बहुत ज़्यादा एकदम से सारे फ्रेंड्स एंड फैमिली तो वापस पाकिस्तान में रह गए। अब यहाँ पे नए सिरे से एक सोशल लाइफ शुरू करना और कल्चरल डिफरेंसेस को हैंडल करना, वो सब काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है मेरे ख्याल में किसी के लिए भी। अच्छा, आपने जैसे पाकिस्तान में प्रैक्टिस किया है, पाकिस्तान में प्रैक्टिस के दौरान आपने बहुत सारे केसेस को भी हैंडल किया होगा। आप क्या समझती हैं, क्या चीज़ है जिसकी कमी है, या हम किस लेवल पे आप सोचती हैं कि एज अ डॉक्टर हमें थोड़ा सा उस चीज़ को करना चाहिए? मैं जैसे समझती हूँ कि जैसे पेशेंट्स आते हैं, लोग आते हैं और आपको फ़ौरन एडवाइस चाहिए होती है, फ़ौरन आपको जो है उनसे मदद चाहिए होती है, तो सम डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होते या कुछ इस तरह के, तो उनके लिए आप कुछ एडवाइस करना चाहेंगी? वहाँ कुछ ऐसे आपने माहौल में कुछ देखा अपनी प्रैक्टिस के दौरान? अच्छा, अब ये बहुत वाइड क्वेश्चन है, इसका आंसर जो है वो मुख्तलिफ सिचुएशन में मुख्तलिफ होगा। मगर एक चीज़ जो हमारे डॉक्टर्स को पाकिस्तान में भी अडॉप्ट करनी चाहिए, जो कि यहाँ पे है, जनरली है, ज़्यादा है, वो ये है कि एम्पैथेटिक होना। कि जब एक मरीज़ हमारे पास आया है तो हम मरीज़ की नज़र से भी देखें सिचुएशन को। हमारे यहाँ जो डॉक्टर्स हैं वो सिर्फ अपनी नज़र से देख रहे होते हैं कि मैंने ये कहा, ये कर लो, ये कर लो। आई मीन पेशेंट को नहीं समझ आ रही होती लैंग्वेज, पेशेंट को नहीं समझ आ रहा होता कि आप क्या कह रहे हैं, पेशेंट को नहीं पता कि ये चीज़ उसके लिए ज़रूरी है। उसके ख्याल में कोई एक ऐसी बात जो मेरे ख्याल में एज अ डॉक्टर इट डजंट मेक एनी सेंस, मगर वो पेशेंट के ख्याल में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैसे पेशेंट को डाइवर्ट करना कि ये चीज़ आपके लिए ज़्यादा अहम है, उसका दिल तोड़े बगैर कि वो कहे कि इस डॉक्टर से तो बात करनी फजूल है, इसको कुछ नहीं पता। हो सकता है आपको सब कुछ पता हो और आप बेहतरी की बात करे हो, मगर आपका अंदाज ऐसा हो कि वो मरीज़ आपकी बात ही ना सुने। सो आई थिंक दिस इज वन थिंग दैट इज वेरी, और नरम लहजा जो है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। और मेरा ख्याल है जब आप लोग अपना पढ़ाई करते हैं, ऑथ लेते हैं, तो उसमें ये चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट आप लोगों को सिखाई जाती हैं और बताई जाती हैं। यहाँ पे जो एग्ज़ाम लेते हैं, जो डॉक्टर जब पाकिस्तान से यहाँ आते हैं, उन्होंने प्लैब 1 और प्लैब 2 भी लेना होता है टू गेट रजिस्टर्ड हेयर इन द यूके। तो उसमें एक ये बहुत की कंपोनेंट होता है जो कि जज किया जाता है आपके एग्ज़ाम में कि क्या आप एम्पैथेटिक हैं, क्या आप मरीज़ की नज़र से चीज़ों को देख रहे हैं, क्या आप उसको उसके लेवल पे आके चीज़ें समझा रहे हैं। सो इट्स समथिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यस, राइट। और डॉक्टर साहब, जब हम यूके में आप आई हैं, आपने आके अपनी स्टडी स्टार्ट किया क्लिनिकल साइकेट्री, तो आपने इसमें क्यों आपका इंटरेस्ट था? कहाँ से आपका इंटरेस्ट डेवलप हुआ इस फील्ड में? पहले आयरॉनिकली मुझे पहले इसमें कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं था जब मैं अपनी स्टडीज़ कर रही थी। मगर जब आप बड़े होते हो, आपका एक्सपोजर ज़्यादा होता है, आप चीज़ों को समझना शुरू करते हो और आप अपने आप को भी आई थिंक समझना शुरू करते हो, तो मुझे लगा कि ओके, दिस इज़ समथिंग आई एम गुड एट, दिस इज़ समथिंग आई लाइक डूइंग, और ये ऐसी चीज़ है जिसमें मुझे मज़ा आता है। ठीक है, तो फिर इसलिए वो फिर इट वाज अ होल प्रोसेस। जैसे जब मैं खुद मदर बनी और फिर मुझे लगा कि अच्छा भाई बच्चों को कैसे हैंडल करना है, और फिर उसके जो स्ट्रगल्स आते हैं और वो जब आप उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हो, तो इट वाज अबाउट ह्यूमन बिहेवियर, कि ह्यूमन बिहेवियर कैसा है, बिहेवियर को कैसे हैंडल करना है, अपने बिहेवियर को कैसे हैंडल करना है, और ये सब कुछ साइकाइट्री के ही अंदर आता है। तो ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स जब मैं खुद अपने आप को अंडरस्टैंड करने की, सेल्फ अवेयरनेस लाने की और अपने आप को एक बेहतर माँ बनाने की कोशिश करी थी, तो मुझे लगा कि दिस इज़ समथिंग दैट इज़
یو نو کہ جو میری پرسنالٹی کے ساتھ بہت میچ کرتی ہے. اور جب آپ کو کسی چیز کرنے میں مزہ آ رہا ہو نا, آپ انجوائے کر رہے ہو, تو وہ پھر آپ کو برڈن نہیں لگتا. آپ کو مطلب اب اگر مجھے مشکل ہوتی ہے اوبیسلی ٹائم نکالنا پڑھنے کا, اپنی اسائنمنٹ سبمٹ کرانی ہے, کیس ہو گیا ہے جی سبمٹ کرانا ہے, ڈیڈ لائنز میٹ کرنی ہے, تو وہ مجھے اوبیسلی اٹس ڈیفیکلٹ, بٹ وہ میرے لیے ایسے نہیں کہ بھائی مصیبت ہے, کیا کروں, یو نو آئی انجوائے دیٹ ٹائم. It's difficult but it's enjoyable for me. رائٹ, جیسے آپ نے بتایا کہ یہاں پہ انسان تنہائی کا تھوڑا زیادہ, کیونکہ ہر چیز آپ نے خود کرنی ہے اور فیملی سپورٹ بہت کم ہے یہاں پہ, تو اس میں اپنے چیزوں کو مینیج کرنا بڑا ڈیفیکلٹ ایک ٹاسک ہے. تو آپ بڑے لوگ اس میں سمجھتی ہوں کہ جو میں نے کیسز دیکھے ہیں خود بھی, کہ جو اسپیشلی جو پڑھ کے آتے ہیں جو ڈاکٹرز ہیں وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں کیونکہ وہ کچھ کر نہیں پاتے, یا ظاہر آپ کی جو اسکلز ہیں وہ ان کو استعمال نہیں کر پاتے. تو اس ڈپریشن کو اگر آپ کو بھی ہوا ہے تو آپ نے کیسے ہینڈل کیا, یا ڈاکٹرز کیسے ہینڈل کریں, یا کوئی بھی اگر پروفیشنل بندہ یہاں پر آتا ہے تو وہ کیسے اس ڈپریشن سے نکلے؟ ہاں, بہت 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 خوبصورت سوال ہے آپ کا یہ مریم, بہت خوبصورت سوال ہے. اور یہ ہو سکتا ہے کہ کلینکل ڈپریشن نہ ہو, کہ جسے ہم بیماری کہتے ہیں, بٹ فیلنگ ڈپریسڈ از سم تھنگ دیٹ از ویری کامن. ٹھیک ہے, ڈپریشن جب آپ وہاں سے یہاں آئیں گے اینڈ یو نو یو ہیو ٹو اسٹارٹ ایوری تھنگ فرام اسکریچ, تو ڈپریسڈ فیل کرنا اٹس ویری نارمل. اب میں سب کو یہ نہیں کہی کہ آپ سب کو ڈپریشن ہو گیا سب, مگر یقیناً یہ بالکل صحیح آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ سب ایک اس فیز میں سے گزرتے ہیں کہ یو نو کیا ہے یہ کیوں ہے. آپ نے ایکسٹریم دیکھا ہوتا ہے نا, آپ پیشنیٹ ہوتے ہیں وہاں پہ اور آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے کچھ کرنا ہے, لیکن جب زندگی کے اسٹیج پہ آپ آتے ہیں اور آپ کی پرائیورٹیز چینج ہو جاتی ہیں, تو اس کے ساتھ اپنے مائنڈ کو چینج کرنا, آئی تھنک دیٹس ویری ڈیفیکلٹ. یس یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ, بالکل صحیح کہہ رہی ہے مریم, بالکل ڈیفیکلٹ ہے. اس میں ایک چیز جو کی پوائنٹ ہے نا سمجھنے کا, وہ یہ ہے کہ ہم نے نا اپنی جو سیلف ورتھ ہے نا, سیلف اسٹیم کہہ لیں, اس کو اس چیز سے ایسوسیٹ کیا ہوتا ہے کہ میں کیا کر رہی ہوں. مطلب میں اچھی انسان اس لیے ہوں کیونکہ میں اچھی ڈاکٹر ہوں, بیکاز آئی ایم اے ڈاکٹر, سو آئی ایم اے گڈ پرسن, یو نو میں کوئی چیز ہوں. ٹھیک ہے, تو اب جب ڈاکٹری نہیں میں کری تو پھر میں کوئی چیز نہیں ہوں. سی, تو وہ چیز کا ڈپریشن ہوتا ہے جو کہ ہمیں فیل ہو رہا ہوتا ہے, کیونکہ ہم نے اپنی ساری سیلف ورتھ اس ایک جگہ پہ جمع کر دی. ایگزیکٹلی, ہاں. تو پھر جب وہ ایک کام ہم نہیں کر پاتے تو ہم لٹرلی ٹوٹ رہے ہوتے ہیں, ہمیں پریشانی ہو رہی ہوتی ہے, اداس, غصہ آنا, چڑچڑا ہونا, یو نو سب چیزیں ہم ان میں سے گزر رہے ہوتے ہیں. مگر یہ ہے کہ پھر اب سوال یہ نا کہ پھر کرنا کیا ہے, ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے, تو اس میں سے نکلنا کیسے ہے, تو اس میں سے یہ ہے, اور اس کو بیلنس کیسے کرنا ہے کہ بھائی, اور ہم یہ تو نہیں چاہتے نا کہ ہم گھر بیٹھ جائیں اور کچھ بھی نہ کریں اور بس یو نو برتن دھوئیں اور کچھ بھی نہ کریں. آئی ڈونٹ مین اینی رانگ, میں خود بھی برتن دھوتی ہوں. نو بالکل بالکل, یہ بڑی ہماری ذمہ داری ہے جو ہمیں پوری کرنی ہے, اور بڑی خوشی ہم لوگ کرتے ہیں یہ اپنی ذمہ داری. لیکن یہ کہ اپنی جو لائف جو ہم نے کیا ہوتا ہے, جب ہم اس سے ہٹتے ہیں تو اس ڈپریشن میں ہم ہوتے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہی ہے. تو اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ پھر اچھا اللہ تعالیٰ نے میری کیا رسپانسبلٹیز رکھی ہیں. میں ایک ماں ہوں, میں ایک بیوی ہوں, میں ایک بیٹی ہوں, میں ایک ڈاکٹر بھی ہوں. سو آئی ہیو ٹو بیلنس آل آف دس ٹوگیدر. اتنا سارا کہ میں اتنی زیادہ ڈاکٹری نہ کروں کہ میں ماں بری ہو جاؤں. ٹھیک ہے, کہ میں اتنا زیادہ اوور ورک کروں کہ بھائی میں 9 to 5 اگر جاب میں کر رہی ہوں اور میں 5 days a week جاب کر رہی ہوں اور میں بھی 6 days a week جاب کر رہی ہوں, دین ڈیفینیٹلی اٹس گوئنگ ٹو افیکٹ مائی پیرنٹنگ. پھر میں اپنے بیٹے کے لیے یا بیٹی کے لیے اویلیبل نہیں ہوں گی, پھر میں اپنے ہسبینڈ کے لیے ہر وقت اویلیبل نہیں ہوں گی. بٹ ہم ایک بیلنس تو فائنڈ کر سکتے ہیں نا کہ اچھا ٹھیک ہے, ہفتے میں 6 دن نہ کام کریں مگر 2 دن کر لیں. ٹھیک ہے, 2 دن آپ اپنی مطلب میڈیسن کو ٹائم دیں. ٹھیک ہے, اور یہاں پہ یو کے میں تو پھر بھی یہ اپرچونیٹی ہم اویل کر سکتے ہیں. آئی انڈرسٹینڈ پاکستان میں تو شاید بہت سارے لوگوں کے لیے یہ پاسبل نہیں ہوگا, بٹ یہاں پہ یہ آپشنز ہوتی ہیں ٹو ورک لیس دین فل ٹائم, کہ آپ فل ٹائم مت کام کریں, کچھ دیر کام کر لیں, تھوڑا سا بریک لے لیں, اور دیکھیں کہ اس وقت کی فیز آف لائف میں آپ کے لیے سب سے امپورٹنٹ کیا ہے. جیسے جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں, جو 7 سال سے کم عمر بچے ہیں, ان کو اپنی ماں کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. ان میں سے بھی اگر ہم ڈیوائڈ کریں تو پہلے 3 سال تک بہت 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 کرٹیکل فیز ہوتا ہے ایک بچے کے لیے, جس میں بچے کو اپنے پیرنٹ کی توجہ اور پیار اور یو نو اس کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. اس کی نارمل برین ڈیولپمنٹ کے لیے اسے یہ چاہیے ہوتا ہے. تو اگر آپ پہلے 3 سال فار ایگزامپل اف یو ہیو ٹو ٹیک اے بریک, تو جیسے میں نے لیا تھا, کیونکہ میں نے کہا اوکے ٹھیک ہے, جب آپ اور اسپیشلی جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں نا کہ اچھا یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے, دین یو کانٹ یو نو لک اوے کہ اچھا کچھ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, جب آپ پڑھ رہے ہو یو نو کہ یہ برین کی ڈیولپمنٹ ہونی ہے اس ٹائم میں, تو وہ تو اسی وقت ہونی ہے نا. یا تو پھر مجھے
तराजू के पलड़ों में नापना है कि मेरे लिए किस वक्त क्या इम्पोर्टेंट है। और ज़िंदगी जो है वो बहुत लंबी है, मतलब 70-80 साल ज़िंदा रहेंगे, आप फिक्र ना करें। अगर 3 साल बीच में से 4 साल निकल भी गए तो उसकी वजह से फिर डिप्रेशन में मत जाएं, डिप्रेस्ड मत हो, उसको ऐसे ही लें कि ओके दिस इज़ माई चॉइस, मैंने अपनी मर्ज़ी से ये चॉइस ली है। अगर आप ये चॉइस ले सकते हो, ऑब्वियसली सब लोग नहीं ले सकते, तो फिर उस चॉइस पे फिर उस चॉइस के लेने पे फिर अपनी सेल्फ एस्टीम को सेटल करें कि मैंने अपनी मर्ज़ी से किया है, एंड आई एम कॉन्फिडेंट एंड आई एम प्राउड ऑफ वट एवर आई एम डूइंग बिकॉज आई एम डूइंग विद द रीज़न। और फिर जब वो फेज़ गुजर जाए देन दोबारा से हेड करें, फिर आप दोबारा से करें, 9 to 5 करें, बेशक 7 days a week काम करें। बिल्कुल। और ना ये बड़ा अच्छी बात है कि जब हम वालिदैन बनते हैं तो हमारी जब प्रायोरिटीज़ हम अपने बच्चों को देते हैं, क्योंकि वो उनकी अर्ली स्टेज होती है और उसमें हमें उनको टाइम देना चाहिए जो हम उन्हें बनाना चाहते हैं। क्योंकि आज हम बात भी यही करें कि जो वालिदैन है, अच्छे वालिदैन बनना कितना ज़रूरी है, उसके लिए हमें क्या टिप्स जो है वो फॉलो करनी चाहिए, क्या मुफीद मशवरे जो हैं वो हमें अपनाने चाहिए। तो ये जो मशवरे हैं उनमें से एक मशवरा मैं आपसे लेना चाहूँगी। ज़ाहिर डेफिनेटली आपने कहा कि मैं एक बेहतरीन माँ बनना चाहती थी उसमें, तो आपने जब एक बेहतरीन माँ की आपने डेफिनेशन दी है तो आप क्या समझती हैं कि जो ख़वातीन अपने छोटे बच्चों को संभाल रही हैं, सम टाइम वो मतलब स्क्रीम भी करती हैं, वो सम टाइम बच्चों पे गुस्सा भी निकाल देती हैं, उस चीज़ को कैसे वो हैंडल कर सकते हैं? अच्छा मरियम, यहाँ पे सबसे मज़े की बात आपको मैं बता दूँ, बेहतरीन माँ बनते हुए जो चीज़ मुझे पता चली थी वो ये थी कि देयर इज़ नथिंग लाइक परफेक्ट, ठीक है। कुछ बेहतरीन नहीं है, आई मीन परफेक्ट सिर्फ अल्लाह की ज़ात है और सिर्फ वही रहेगी। मुझसे गलतियाँ भी होंगी और मैं कुछ दिन में अच्छी बेहतरीन माँ बन जाऊँगी, मगर कुछ दिन में बिल्कुल भी बेहतरीन के करीब नहीं होंगे, एंड दैट इज़ ओके। लेट्स एक्सेप्ट दिस। हम लोगों ने ना बचपन से हम लोग बेस्ट और क्लास में फर्स्ट आना, और उसमें हमारी जो ये हमारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस लग जाता है ना, तो हम हर लाइफ की पर्सपेक्टिव में बेस्ट बनना चाहते हैं, एंड दैट इज़ ओके। कोशिश करते रहें, मगर ये मत एक्सपेक्ट करें कि गलतियाँ नहीं होंगी। गलतियाँ होंगी हमसे, क्योंकि हम सब इंसान हैं, और दैट्स ओके, ठीक है। मगर कोशिश करते रहे कि अपने आप को पहले से बेहतर बनाने की। ये चीज़ नहीं छोड़नी चाहिए कि हमने कोशिश छोड़ दी, क्योंकि जब होता है ना कि या हम बेस्ट बनने की कोशिश करते हैं या फिर हम, और हर वक्त तो हम बेस्ट नहीं हो सकते, तो फिर हम कोशिश ही नहीं करते। सो देयर नीड टू बी एक्सेप्टेंस कि बेस्ट नहीं मैं होंगी, मगर मैं कोशिश करती रहूँगी एवरी डे। राइट अच्छा, ये जब हमारा बिहेवियर इस किस्म का होता है बच्चों के साथ, तो बच्चों का और पेरेंट्स का जब रिलेशनशिप है वो काफ़ी अफेक्ट होता है। तो वो क्या कमज़ोर भी हो जाता है, बच्चे ट्रस्ट नहीं करते, या बच्चे कहते हैं कि अब हम बात करेंगे तो हमारे पेरेंट्स हम पे शाउट करेंगे या हमसे सही बात नहीं करेंगे। तो उस बॉन्डिंग को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाया जाए? जी मरियम, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और बच्चों को समझना और बच्चों से बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली जब हम यहाँ पे रह रहे हैं इन यूके। पाकिस्तान में भी खैर अब तो यूट्यूब और उसकी वजह से हर जगह पे ही जो है वो कल्चर जो है वो सेम ही हो गया है मोर लेस। मगर ये है कि बच्चों के साथ बात करना बहुत ज़रूरी है, और बच्चों से बात करते हुए एक ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि हौसला रखें फिर जो वो बात करेंगे, ठीक है। बिकॉज क्या होता है कि अगर बच्चा कोई ऐसी बात करे ना जो हमारे कॉन्सेप्ट्स के अगेंस्ट है, तो फिर हमें उसको लॉजिकली रैशनली, मतलब सोच समझ के उसको लॉजिक के ज़रिए आजकल के बच्चों को आप बात समझा सकते हैं, स्पेशली अगर वो बड़े हैं, 10-12 साल के हैं। तो अदरवाइज दे आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट इट। वो हमारे सामने फिर प्रिटेंड करेंगे कि हाँ ठीक है, मगर वो उसके कि भाई जो मामा बात करिए इट डजंट मेक एनी सेंस, सो फिर वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चों के साथ एक बॉन्डिंग रखें, उनको बात करने का मौका दें, और फिर हौसले से उनकी बात सुनें। और फिर अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास हर सवाल का जवाब नहीं हो सकता, मैं हूँ या कोई भी पेरेंट हो, वो कोई कुल इल्म तो नहीं जानता, ठीक है, तो फिर उसमें हेल्प लेने की कोशिश करें कि जिसको पता है उससे मशवरा लें। आप जैसे जो लोग हैं कोई कोर्सेज करें इससे रिलेटेड, या किसी से क्वेश्चन करें या कोचिंग लें, ताकि आप ख़ुद अपने बच्चों के सवालों के वो जवाब अपने नज़रियात और अपने आइडियोलॉजी और थियोलॉजी के अकॉर्डिंग जो है वो बच्चों को दे सकें। और हाँ, लेकिन डॉक्टर साहब कुछ बच्चे बहुत ज़िद्दी भी तो होते हैं, उनको हैंडल किस तरह से किया जाए? अच्छा, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनमें तो ज़िद को आप आराम से हैंडल कर सकते हैं। आई मीन आराम से मीन्स देयर इज़ अ टेक्निक, मगर होगा डिफ़िकल्टी, ऑब्वियसली इमोशनली जो है वो एक पेरेंट के लिए चैलेंजिंग होगा। अब हमारे यहाँ होता क्या, अगर आप नोट करें ना हमारी पेरेंटिंग का क्या स्टाइल है, जब मैं भी मदर बनी तो उसमें होता क्या था कि जब एक बच्चा, अगर आपका बच्चा कोई बदतमीज़ी करे तो सब देख रहे होते हैं कि देखो ज़रा इसने ग्लास तोड़ दिया है, देख रहे हैं। और हम माएँ जब गुस्से में आती हैं हम कहती
रखो इसे वहाँ पे, ठीक है, टोन बदल जाती है, टोन बदल जाती है, और फिर सब हमें कहते हैं कि कैसे बात कर रही हो, आराम से बात करो, वो छोटा है। तो हम लोग ना एक पिंग पोंग बने होते हैं, या हम अपने बच्चों को किसी चीज़ से मना नहीं करते, या हम बहुत ज़्यादा हार्श हो जाते हैं और सबके सामने उसकी इंसल्ट कर देंगे, गुस्से में आ जाएंगे, और अगर कोई एक्सट्रीम केस हो जाए तो हो सकता है एक अद उसको लगा भी दे। सो दिस इज़ समथिंग जो कि हम परमिसिव पेरेंटिंग कि कुछ भी ना कहना, और अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग के, अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग के भाई बस जो मैंने कह दिया वही करो, नो रीज़न नो क्वेश्चंस, बच्चों कह दिया वही करो, आराम से बैठो, ठीक है। तो हमें ना एक बैलेंस स्ट्राइक करना है, इन दोनों के दरमियान में हिट करना है। ना हमने अपने बच्चों को हर काम करने देना है, क्योंकि ऑब्वियसली ऐसे तो कोई भी बच्चा जो है वो किसी भी बच्चे के लिए बहुत नुकसानदेह है कि आप उसे कुछ भी करने दें, क्योंकि कुछ भी तो नहीं कर सकते ना। और अगर हम अपने बच्चों को हर चीज़ में टोकेंगे, हर कोई काम खुद से नहीं करने देंगे, हर काम में मना करेंगे, तो फिर उनका कॉन्फिडेंस बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। फिर वो कभी भी कोई काम खुद से करते हुए डरेंगे कि भाई अच्छा मुझसे तो गलत ही होना है, या मुझसे तो ठीक नहीं हो सकता, या मैं तो हर काम गलत ही करती हूँ। तो इसलिए हमें ना सबसे पहला काम हमें ये करना है बच्चों में कि हमने अपने बच्चों की इस बिहेवियर को, ज़िद वाले बिहेवियर को प्रिवेंट करने वाला बिहेवियर खुद से शो करना है। सही। और वो क्या है कि हमने अपने बच्चों की जब वो अच्छे काम कर रहे हैं तो उस पर उनकी तारीफ़ करनी है। जैसे फ़र्ज़ करें अगर आपकी बेटी ने आपको पानी का ग्लास ला दिया कि थैंक यू वेरी मच बेटे, आपने मुझे पानी ला दिया, होता क्या है कि हाँ हाँ ठीक है रख दो इधर, ठीक है बिल्कुल, पानी ला दो, रख दो, फलानी चीज़ वहाँ रख दो, फलानी चीज़ वहाँ रख दो। और फिर फ़र्ज़ करें काम करते हुए, वो काम करते हुए उससे कमीज़ गिर गई, तो हम कहेंगे ये तुमने गिरा दी, अभी मैंने इस्त्री की थी। और फिर आप नोट करें बच्चे आके कहते हैं ना कि मम्मा ये मैंने ग्लास यहाँ रख दिया है, मम्मा ये मैंने ग्लास यहाँ रख दिया। वो क्या कह रहे होते हैं, मम्मा आपको मैं नज़र आ रहा हूँ, आपको मैं अच्छा लग रहा हूँ, आपको पता है मैंने आपकी बात मानी है, मैं अब आपका अच्छा बेटा हूँ। बैकग्राउंड में बच्चा जो है ना वो ये कह रहा होता है, तो उसको ये चीज़ दें, उसको ये चीज़ दें। बहुत सारे जो बच्चों की ज़िद और नेगेटिव बिहेवियर होते हैं वो पेरेंट की अटेंशन लेने की वजह से होते हैं, कि वो अगर एक बच्चे को साइंटिफिकली भी एक बच्चे को चूज़ करना हो कि उसने पेरेंट की गलत अटेंशन लेनी है, गुस्सा, चीखना, चिल्लाना, या नो अटेंशन, तो वो गलत अटेंशन वाली चीज़ को चूज़ करता है। वो एक बच्चे के लिए वो इतनी इंपॉर्टेंट होती है कि मैं अपनी माँ को नज़र आ रहा हूँ या बाप को। तो इसलिए सबसे पहले तो यही है कि हम अपने बच्चों को जो है वो ऐसा बिहेवियर शो करें अपनी तरफ से, एक्टिवली उनकी अच्छी चीज़ों को नोट करें और उनकी तारीफ़ करें। और फिर अगर फिर भी ज़ाहिर देयर आर इवेंट्स जिसमें कुछ चीज़ें गलत हो जाएंगी ऑब्वियसली जी। तो उसके लिए हम कंसिस्टेंट बाउंड्रीज सेट करें कि भाई ये ना हो कि आज एक काम करने दें और कल ना करने दें। और अब एक तो ये है कि पहले डिसाइड कर लें कि क्या चीज़ है जो हमारे घर में कभी भी नहीं अलाउड है, और फिर उसको अप्लाई करें। फॉर एग्जांपल अगर आपका बच्चा सोफे पे छलांग मार रहा है और आपने उससे, अब मैंने उसे कहना है कि आराम से बैठो, ठीक है, ये मत करें। अब क्या बाउंड्री सेटिंग क्या होगी कि आपने सोफे पे छलांग नहीं मारनी, ठीक है। अगर उसे नहीं लगाई तो कहानी ख़त्म। अगर आमतौर पर ऐसे नहीं होता है, जहाँ पे प्रॉब्लम शुरू होती है कि बच्चे नहीं सुन रहे बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। तो फिर हमने उससे कहना है कि अच्छा अब बाउंड्री क्या होगी कि अगर आपने सोफे पे छलांग लगाई तो मैं आपको 10 मिनट्स के लिए कमरे से बाहर ले जाऊंगी। नो शाउटिंग, नो स्क्रीमिंग, तमीज़ नहीं है तुम्हें, हमेशा ऐसे ही करते हो, बात नहीं सुनते हो मेरी, ये ब्ला 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 ब्ला, ठीक है कुछ भी नहीं, बाउंड्री, ठीक है, क्लियर एंड कंसिस्टेंट बाउंड्री सेट करें और फिर वो वही करें। और उससे क्या होगा कि बच्चा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता फिर इस तरीके से वो उसको पता होगा कि मुझे जो चीज़ चाहिए वो मुझे अच्छे तरीके से मिल रही सकती है, और अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूँ तो मुझे उसके नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। राइट। और एक रिवॉर्ड सिस्टम भी होता है कि बच्चों को जब आप रिवॉर्ड सिस्टम, जैसे कि आपने कहा कि स्क्रीमिंग के बगैर हम उनका टाइम आउट कर देते हैं उनको कि आप 10 मिनट्स के लिए आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी, या कोई भी आप उनसे उनकी चीज़ दूर कर दें, कोई भी जैसे कि उनका टॉय है या कुछ भी इस तरह से, जिससे उनको लगे कि हाँ इसका आफ्टर इफेक्ट्स या इसका कॉन्सिक्वेंस ये होगा अगर मैं कुछ भी गलत करता हूँ। तो ये भी एक वे है। और एक ये भी वे है कि आपको रिवॉर्ड सिस्टम भी आप दे सकते हैं कि अगर आप कहेंगे अगर आप ये करेंगे, आप इस तरह का बिहेव करेंगे, तो एंड ऑफ द वीक या एंड ऑफ द डे आपको जो है इस तरीके से हम रिवॉर्ड दे सकते हैं। यही एक हमारे चीज़ें हैं जिससे हम बच्चों को अच्छा माहौल दे सकते हैं, उनको पूरा एतमाद माहौल दे सकते हैं, उनकी रहनुमाई सही तरीके से जो है वो हम कर सकते हैं। तो ये तमाम फैक्टर्स हैं, इस पर हम बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं, इसमें शिरकत कर सकते हैं और कॉल कर सकते हैं। तो आज के इस टॉपिक में हम यही चीज़ ऐड करना चाहूँगी ज़्यादा से ज़्यादा कि भाई हम जब रिवॉर्ड सिस्टम को ज़्यादा से ज़्यादा घर के माहौल में आप लेकर आएंगे तो क्या होगा, बच्चों में
एतमादी बढ़ेगी, खुद एतमादी बढ़ेगी, और उस कॉन्फिडेंस की वजह से जो बच्चे हैं वो एक बेहतरीन माशरा बनाएंगे। क्लास में जाके वो बहुत कॉन्फिडेंस जो है वो फील करेंगे, बात करेंगे। स्पीच थेरेपी पे भी मैं डॉक्टर साहब से क्वेश्चन करूंगी कि स्पीच थेरेपी जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस टाइम फॉर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। आज हम बनाने जा रहे हैं सेंटर पीस। इसमें हम फ्लोरल अरेंजमेंट करेंगे और आइए दिखाते हैं हम इसका आगाज़ कैसे करेंगे। ये ब्लॉक को मैंने अपनी नाइफ़ की मदद से इस शेप में काट लिया है ताकि ये हमारी इस पे फिक्स हो सके। इस पे मैंने वायर्स का इस्तेमाल किया उसको अरेंज करने के लिए। अब हम अपनी अरेंजमेंट का आगाज़ करेंगे। हमेशा हम शुरू करते हैं ग्रीन, अपनी ग्रीन से। जो भी आप ग्रीन आपके पास लीव्स हैं, किसी भी किस्म के आप उसका इस्तेमाल करें। अगर ये आपको लग रहा है कि आपके इसके बहुत लंबे हैं स्टेम्स, तो आप इस कटर की मदद से उनको छोटा कर लीजिए। नाज़रीन, हमारी फ्लोरल अरेंजमेंट तैयार है। ये देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है। इसमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं हमारी जो कैंडल होल्डर्स हैं इनका। इसमें हम इसको मिडल में रख के इसमें हम पानी डालेंगे और फ्लोटिंग कैंडल का हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। इसमें इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि पानी का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा ऊंचा ना हो, ताकि किसी चीज़ का ख़तरा भी ना हो हमें और हमें ये देखने में भी खूबसूरत लगे। उम्मीद है नाज़रीन आज का सेगमेंट आपको पसंद आया होगा। इसको ट्राई कीजिएगा और हमें अपना फीडबैक ज़रूर भेजिएगा। ज़बरदस्त, ये बहुत ज़बरदस्त आर्ट है। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। मैं तो इस आर्ट को ज़रूर घर पे ट्राई करने वाली हूँ। क्यों डॉक्टर साहब, आप भी करेंगी? जी बिल्कुल। जी, क्योंकि हमारी कोशिश ये होती है कि हम कुछ ना कुछ, मतलब अगर हमारी कुकिंग है, कुकिंग रेसिपीज़ हमारी बहुत ज़बरदस्त होती हैं, और आर्ट्स का ये बहुत अच्छा मुझे तो ये लगा पीस, ये इसको ज़रूर हम जो है ट्राई करेंगे और उम्मीद है आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जी डॉक्टर अख्तर, हम बात करेंगे ऑटिज़म पे। ऑटिज़म आजकल बहुत कॉमन है, बहुत लोग परेशान हैं, क्योंकि समटाइम मोस्टली मैंने जितने पेरेंट्स से मिली हूँ उनसे, उनको समटाइम पता नहीं चलता कि उनका बच्चा किस लेवल का ऑटिस्टिक है। मतलब हम समटाइम समझते हैं कि बच्चा हाइपर एक्टिव है या बच्चा डिफरेंट बिहेव कर रहा है, तो इट्स नॉर्मल। लेकिन ये एक बहुत बड़ी निशानदेही है कि आपके बच्चे में थोड़ी सी कहीं प्रॉब्लम है जिसकी उसको सपोर्ट की ज़रूरत है आपकी। तो आप क्या समझती हैं, क्यों, कैसे और क्या किया जाए? सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि ऑटिज़म होता क्या है, ताकि थोड़ी सी क्लैरिटी मिल जाए जिन लोगों को अगर नहीं पता। तो ऑटिज़म में एक न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन है
جس کا تعلق انسان کے برین سے ہے اور بچے کی ڈیولپمنٹ سے ہے. اب اس میں ہوتا کیا ہے, جو ایک چیز آٹزم میں کامن ہوتی ہے سب انڈیویجولس میں, وہ یہ ہوتی ہے کہ ان کو سوشل اینڈ کمیونیکیشن ڈیلے ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ انہیں اپنی بات چیت کرنے میں مسئلہ ہوگا, انہیں ورڈز یوز کرنے, اسپیچ اینڈ لینگویج ڈیلے تو ہوگا, یہ بھی مگر کچھ لوگوں میں نہیں بھی ہوتا. سو ڈونٹ تھنک کہ اگر کوئی بچہ ٹھیک طریقے سے بات کر رہا ہے تو اس کو آٹزم نہیں ہو سکتا. مسئلہ کس لیول پہ آتا ہے کہ اگر اس کو بات چیت کرنی بھی آتی ہے تو اس کو اپنی تھاٹس کو کنوے کرنے میں آپ کے ساتھ مسئلہ ہوگا کہ وہ اصل میں کیا فیل کر رہا ہے, اسے اچھا لگ رہا ہے یا برا لگ رہا ہے. جن بچوں میں اسپیچ اینڈ لینگویج لے ہو ان میں تو یہ چیز بہت کلیئرلی سمجھ آ جاتی ہے, مگر کچھ بچے ہوتے ہیں جن کو جسچرز سمجھ نہیں آتے کہ اگر آپ ایسے کہیں ان کو, تو ان کو جب جسچرز, باڈی لینگویج, یہ چیزیں سمجھ نہیں آتی. تو یہ ایک تو چیز سب میں جو کامن ہوگی وہ سوشل کمیونیکیشن ڈیلے ہے. باقی جو چیزیں ہیں وہ کچھ لوگوں میں ہوتی ہیں, کچھ میں نہیں ہوتی, کچھ میں ڈفرینٹ لیولس پہ ہوتی ہیں. اور وہ کیا ہوتی ہیں کہ یا تو کوئی ریپیٹیو بیہیویئرز ہوں گے کہ وہ ایک ہی کام بار بار کرنا چاہیں گے, ایک ہی طریقے سے کرنا چاہیں گے, اپنے ٹوائز کو ایک طریقے سے رکھنا چاہیں گے. تیسری چیز کیا ہو سکتی ہے کہ وہ روٹینز کو بہت زیادہ فالو کریں گے کہ ایک ہی رستے سے انہوں نے صبح اٹھنا ہے, ایک ہی طریقے کا ٹوتھ برش کرنا ہے, پھر اس کے بعد اگر انہیں ناشتہ کرنا ہے تو ناشتہ ہی کرنا ہے, اگر انہوں نے اسکول جانا ہے تو ایک خاص رستے سے اسکول جانا ہے. اگر وہ ڈفرینٹ رستے سے اسکول جائیں گے تو وہ بہت زیادہ ان کے لیے, پھر وہ روئیں گے, چیخیں گے, چلائیں گے, اس قسم کا بھی میلٹ ڈاؤن. چینج برداشت نہیں کرتے. ایگزیکٹلی, بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, ایسے ہی ہے. اور جو ایک اور چیز ان میں کامن ہے وہ یہ ہے کہ ان میں سینسری پروسیسنگ سینسٹیوٹی ہوتی ہے. جو ہماری 5 حصے ہیں, باقی بھی ہیں مگر فور سمپلسٹی, دیکھنا, سننا, چکھنا اور جو ٹچ کی سینسیشنز ہیں وہ یا بہت زیادہ ایگزیجریٹڈ ہوتی ہیں کہ انہیں ہلکی سی آواز بھی جو ہے نا, جو آپ جیسے بلینڈر یا جوسر جو کہ ہم لوگ آرام سے ٹالریٹ کر لیتے ہیں, وہ اس پہ بہت زیادہ رونے لگ جائیں گے کہ ان سے وہ نہیں برداشت, ان کے لیے وہ ایسے ہے جیسے کوئی بہت زیادہ بام بلاسٹ ہو رہا ہے, یا ان کو وہ بہت زیادہ سینسٹیو فیل ہو رہی ہوتی ہے. اور کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں یہ چیز سینسز جو ہیں وہ بہت لو ہوتی ہیں. فار ایگزامپل اگر وہ چوٹ بھی لگ جائے انہیں تو انہیں فیل ہی نہیں ہوگا, کیونکہ ان کے جو تھریش ہولڈ ہے جس پہ ہم ایک درد کو محسوس کرتے ہیں وہ ان کا بہت زیادہ کم ہوتا ہے. تو اب یہ ایک سیٹ آف سمٹمز ہے, اور آٹزم کو ایک اسپیکٹرم کہتے ہیں کہ مطلب ہر بچے, اس کا آسان الفاظ میں کیا مطلب ہے کہ ایک آٹسٹک بچہ دوسرے بچے سے بالکل ڈفرینٹ ہو سکتا ہے اور دونوں کو آٹزم ہو سکتا ہے. اب مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ چھوٹے بچوں میں نا اکثر اس قسم کی چیزیں کامن ہوتی ہیں, تو پیرنٹس کو سمجھ نہیں آتا کہ یہ بچہ جو ہے وہ نارملی شرارتیں کر رہا ہے یا اس کو کوئی ایشو ہو رہا ہے, اور پیرنٹس پہ بہت زیادہ پریشان بھی ہوتے ہیں, پینک بھی کرتے ہیں. تو اس میں پہلی چیز کیا ہے کہ آپ شروع میں اس اپنے بچے کے ڈائگنوسس پہ فوکس کرنے کی بجائے یہ دیکھیں کہ آپ کے بچے کے ایشوز کیا آ رہے ہیں, اس کو مسائل کیا آ رہے ہیں, کیا اسے کھیلنے میں مسئلہ ہو رہا ہے, اس کو اسپیچ اینڈ لینگویج لے آ رہا ہے, یا اس کو یہ سینسری پروسیسنگ سینسٹیوٹی آ رہی ہے, اور آپ فوراً سے اس مسائل کی ہیلپ لینا شروع کر دیں. صحیح, ٹھیک ہے. اس سے کیا ہوگا کہ آپ اپنے بچے کو سپورٹ دینا شروع کر دیں گے جو کہ اس کو چاہیے. اگر ڈائگنوسس ملا ویل اینڈ گڈ, بیکاز یہ چیزیں انڈیویجولی بھی پریزنٹ ہو سکتی ہیں. اس کا ان چیزوں کا ہونا ہو سکتا ہے کسی بچے کو صرف اسپیچ اینڈ لینگویج لے ہو سکتا ہے کسی بچے کو صرف سینسری پروسیسنگ سینسٹیوٹیز ہوں. ٹھیک ہے. تو وہ چیزیں جو ہیں وہ اوور دی ایئرز, جب وہ اسپیچ اینڈ لینگویج تھراپی کروائیں گے آپ اس کی, یا آکوپیشن تھراپی, یا جو بھی اس بچے کی ضروریات ہیں, نیڈس ہیں, تو وہ ان چیزوں کو ہو سکتا ہے ویسے ہی اوور کم کر لیں. سو دس از سم تھنگ دیٹ پیرنٹس کو, میرے خیال میں یہ بہت بہتر ہوگا. آگے جا کے جو ہے جو ڈائگنوسس ہے اس کی پراپر ایک اسیسمنٹ ہوتی ہے, جس کے بہت زیادہ ویٹنگ ٹائم ہے NHS میں, تو اس میں بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے. مگر ڈائگنوسس سے کیا ہوگا, اس کے بعد بھی آپ نے یہی کچھ کرنا ہے. بالکل. تو آپ ابھی سے اپنے بچے کو سپورٹ دینی شروع کر دیں جو کہ اس کو چاہیے. صحیح. اور یہ جو پیرنٹس کا ہمارا بیہیویئر ہے اس میں پڑھائی کا, ہم ان بچوں پہ پڑھائی کا پریشر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. پیرنٹس, کیونکہ ہر پیرنٹس کی خواہش تو یہی ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو پڑھائی میں سپورٹ کریں. اس میں کیسے سپورٹ وہ کر سکتے ہیں اسکول میں, گھر پہ؟ یہ بہت بہت اہم سوال ہے. اور ایک چیز جو اس کے جواب میں جہاں سے شروع کرنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ آٹزم کا ڈائگنوسس اگر کسی بچے کو مل بھی جاتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ انٹلیکچولی ڈسیبلڈ ہے. اس کا IQ اب کم ہی ہوگا. ٹھیک ہے. IQ جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ آٹزم والے بچے جو ہیں وہ پڑھائی میں ویک ہی ہوں, یا وہ پڑھائی میں اب اس کا کہ بھائی آٹزم مینس لو IQ.
ایسے نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. ایک آٹزم والے بچے کا بھی ہائی آئی کیو ہو سکتا ہے, اس کو سوشل کمیونیکیشن ڈیلیز ہوں گے, مسئلے ہوں گے, مگر آپ ان پہ اگر کام کریں گے تو وہ بھی باقی بچوں کی طرح پڑھائی کر سکتا ہے, نمبر لے سکتا ہے, آگے پروگریس کر سکتا ہے. اس کے لیے جو اسیسمنٹ ہوتی ہے, جب وہ بچے تھوڑے سے بڑے ہو جاتے ہیں تو اس میں ایک آئی کیو کی اسیسمنٹ ہوتی ہے پراپر, جس میں وہ بچے کے کوگنیٹو اسکلس کو دیکھتے ہیں, جس میں پتہ چلتا ہے کہ ان کو آئی کیو کے ایشوز ہیں یا نہیں ہیں. اگر ایک بچے کے آئی کیو کے نارمل ہو یا ایوریج ہو تو پھر یا لوور رینج آف ایوریج پہ بھی نارمل پہ بھی ہو تو بھی وہ بچے بہت سارے اسکلس ایک نارمل انڈیپینڈنٹ زندگی گزار سکتے ہیں. مطلب اب ایک کلاس میں ایک نارمل بچوں کی بھی جو کلاس ہوتی ہے, ایک نیوروٹیپیکل بچوں کی جو کلاس ہوتی ہے, اس میں 100% بچے ڈاکٹرز, 100% انجینئرز, 100% سکسیزفل بزنس مین, ایسے نہیں ہوتا. دیر از اے رینج آف آئی کیو, نیوروٹیپیکل بچے ہوں یا نیورو ڈائیورجنٹ بچے ہوں. تو اس لیے پیرنٹس, اگر آپ کے بچے کو ڈائگنوسس مل بھی گیا ہے تو دنیا ختم نہیں ہوئی ہے, ٹھیک ہے. آپ اپنے بچے کے ایشوز پہ کام کریں, بالکل ایسے ہی جیسے کسی بچے کو رائٹنگ میں مسئلہ ہوتا ہے تو ہم اس کی ہیلپ کرتے ہیں نا, کسی بچے کو میتھس میں مسئلہ ہوتا ہے ہم اس کو میتھس کی ٹیوشن لگوا دیں گے اگر مجھے لگے کہ مجھے میتھس اتنا اچھا نہیں آتا. تو اٹس جسٹ لائک دیٹ. اس لیے پریشان نہ ہو, ہاں, اللہ سے, ہمت سے, صبر سے اور اپنے پازیٹیو بیہیویئر سے جو ہے بچوں کو ہینڈل کریں. اور آئی تھنک کہ یہی آپ کے کی پوائنٹس ہیں اور آپ کی کی ٹپس ہیں جس سے آپ اس طرح کے بچوں کو, یا میں کہتی ہوں سارے بچوں کو آپ ہینڈل کر سکتے ہیں. اچھا, ایک اور بڑا ایک ہے کہ بچے جو ہیں بار بار مسٹیک کرتے ہیں, سم ٹائم ایک, اور اس میں بڑا پیرنٹس جو ہے نا وہ انوائے ہو جاتے ہیں, خفا ہو جاتے ہیں کہ بچہ سمجھ نہیں رہا ہے. کیا وہ بھی آٹزم کے اس میں آتا ہے کہ نہیں, اٹس جسٹ نارمل؟ مجھے اندازہ آیا کیونکہ آج کل آٹزم بہت بز ورڈ بن گیا ہے تو ہم فوراً سے تھرو کرتے ہیں, فوراً مائنڈ اسی ورڈ پہ جاتا ہے کہ اگر آپ کا بچہ سمجھ نہیں رہا بات کو تو کیا اس کو کوئی ایسی پرابلم ہے. اینڈ تھینک یو سو مچ مریم فار آسکنگ دس. میں اس سوال کا جواب دینے کے میں بہت انٹرسٹیڈ ہوں. جی کیونکہ اب کسی نے اگر تھوڑی سی بھی بایولوجی پڑھی ہے نا, 7ویں 8ویں 6ویں 5ویں 6ٹی میں بھی, اب مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا, تو ہم نے پڑھا ہوتا ہے سمپیتھیٹک نروس سسٹم اینڈ پیراسمپیتھیٹک نروس سسٹم, ٹھیک ہے. اس میں سمپیتھیٹک نروس سسٹم کیا ہوتا ہے, فائٹ اور فلائٹ, ٹھیک ہے. جب ہمیں کوئی خطرہ فیل ہوتا ہے نا تو ہم کہتے ہیں اب بھاگو یہاں سے, یا تو لڑو, اگر دشمن بہت بڑا ہے نا تو بھاگو, ٹھیک ہے. اس وقت ہماری باڈی کا جو سارا بلڈ فلو ہے وہ لیگز میں اور آرمز میں ہوتا ہے, اور برین بالکل آپ آسان الفاظ میں شارٹ سرکٹ ہو جاتا ہے, جو تھنکنگ برین ہے ہمارا, ٹھیک ہے. کیونکہ اس وقت ایموشنز جو ہیں وہ بہت زیادہ غالب آئے ہوتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ اس وقت سوچنے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے, خطرے سے دور بھاگو, جان بچاؤ, رائٹ. سو دس از آور سمپیتھیٹک نروس سسٹم. اور جو بچے کو سوچنے کے لیے, سمجھنے کے لیے, پڑھائی کے لیے, فوکس کے لیے چاہیے پیراسمپیتھیٹک, کہ جس میں وہ ریلیکسڈ ہو, بلڈ فلوز کے پری فرنٹل کارٹیکس میں جا رہا ہو, امیگڈیلا اس کا کہے کہ ہاں جی سکون ہے, امن ہے, امان ہے, فوکس کرو, سوچو, سمجھو, غور کرو. اب جب ہم ایک بچے سے کہتے ہیں نا, فرض کریں 2 + 2 = 4, وہ کہتے ہیں 3, ہم کہتے ہیں 4 ہے نا, کل تو پڑھایا تھا, ٹھیک ہے, رائٹ. تو ہم نے کیا کیا ایز اے مدر, اس کا فائٹ اینڈ فلائٹ موڈ آن کر دیا, برین آن کر دیا, ٹھیک ہے. اٹس سمپل بایولوجی, ٹھیک ہے. اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, یہ بالکل سمپل ہے, ہر بچے نے پڑھا ہوگا اپنے اسکول میں. اب جب آپ نے اس کا شارٹ سرکٹنگ کر دیا اس کے برین کی, دین ہاؤ کین وی ایکسپیکٹ کہ وہ بچہ وہ کرے گا, وہ بایولوجیکلی نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے. تو اب ایز اے پیرنٹ یہ بہت چیلنجنگ ہوتا ہے ہمارے لیے. تو اس میں اس کو ہم کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں؟ جی آپ بولیں, آپ کی آواز آ رہی ہے. جی میرا خیال ہے کہ جی ہم بات کر رہے تھے. جی ہاں, تو اس میں پیراسمپیتھیٹک اور یس, تو یہ تو ہم نے کاز ڈسکس کر لی کہ پھر بچہ بار بار وہ غلطی کرتا ہے کیونکہ اس کا سمپیتھیٹک نروس سسٹم نہیں کام کر رہا. اب اس میں جو چیز چینج کر سکتے ہیں ہم, وہ کیا ہے کہ بچہ پیراسمپیتھیٹک نروس سسٹم میں رہے, وہ ریلیکسڈ رہے, تاکہ وہ غلطی نہ کرے. یہ ہمارا ایز اے پیرنٹ گول ہے نا, کیونکہ ہم اپنے بچوں کو سکسیس کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں. تو اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں کہ سب سے پہلے تو اپنے اوپر کام کریں. اگر مجھے پتا ہے کہ اب میں نے غصہ کرنا ہے, اب میں نے چیخنا ہے, چلانا ہے, تو سب سے پہلے تو یہ میں پوائنٹ اپنا آئیڈینٹیفائی کروں کہ اب بس ہو رہی ہے, اب بس ہونے والی ہے, اب چیخنا ہے, ٹھیک ہے.
क्योंकि वो तो एक्सट्रीम है ना एग्जैक्टली कि जब आप स्क्रीम करते हैं हाँ सही। हाँ, मगर इट्स वेरी कॉमन हो जाता है, हम सब इंसान हैं, हम सब करते हैं, इट्स ओके लेट्स वर्क ऑन दिस टुगेदर। तो फिर उस वक्त सबसे पहले तो मैं आइडेंटिफाई करूँ कि अच्छा मैंने अब सीखना है, तो अब मैं उस वक्त क्या कर सकती हूँ। मैं पहला स्टेप ट्रेनिंग का ये है कि मैं चुप रहने की कोशिश करूँ। फिर जब मैं उसको अचीव कर लूँ तो फिर ये हम कर सकते हैं कि थोड़ी देर के लिए बेशक आप अकेले हो जाएं। अच्छा अभी हम पढ़ाई नहीं कर रहे, ठीक है, क्योंकि उस वक्त अब आप इमोशनल हुए हुए हैं, आप गुस्से में आए हुए हैं, आपकी बॉडी में हार्मोन्स रश कर रही हैं जो आपको गुस्सा दिला रही हैं। तो अब आपने अगले 10-15 मिनट तक, जब तक वो वेव गुस्सा ख़त्म नहीं नहीं होती, करना। गुस्सा जी आएगा। हम कंटिन्यू करते हैं आपके साथ। डॉक्टर साहबा कॉलर हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, आप क्या कहना चाहेंगी? अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। जी। बहुत अच्छा आपका मौजू है और बहुत मतलब आप वैसे सभी प्रोग्राम अच्छे हैं, तारीफ के काबिल है। मैं जो डिप्रेशन तो हर किस्म का है जो डॉक्टर साहबा भी एडवाइस कर रही हैं, जी मगर मैं काफी दिनों से कह रही थी या अल्लाह इस तरह के कोई प्रोग्राम आए जो हम आए, तो हम तो पुरानी माएँ होंगी है ना, तो ये माशाल्लाह से अच्छी। और यहाँ जो अब माएँ हैं ना वो मैनेजमेंट बनाए अपनी, जिस तरह आप बता रही हैं जी कि बच्चों को टाइम देना बहुत अच्छी बात है। और एक और सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है हम माओं और बेटियों के, कि हम बच्चों को शादी से पहले जो चीजें बतानी चाहिए वो नहीं हम बताते। हम ये बताते हैं सास के आगे नहीं बोलना, नंद के आगे नहीं बोलना, सबको खुश रखना, तो जो बच्चे निगलेक्ट होते हैं। तो इस चीज को भी हाईलाइट करें कि ये जो मतलब हमारा जो हम बैक होम से हैं, पाकिस्तान से हैं या इंडिया से हैं, कहीं से भी हैं, जहेज के ऊपर इतना फोकस होता है। जो बच्चों को जेन्युइन बेटियों को वो बताना चाहिए, दीन की तरबियत भी बहुत कम है। हम बहुत बहुत शुक्रिया जी, हम ज़रूर इस पे बात करेंगे और इसके लिए हम बाकायदा एक प्रोग्राम जो है वो भी अरेंज करेंगे, क्योंकि बड़ा डीप टॉपिक है जिस पे पूरी डिस्कशन होनी चाहिए विद सॉल्यूशंस। तो अब बहुत आपके प्रोग्राम को मतलब आपकी डिस्कशन को बहुत अप्रिसिएशन मिल रही है डॉक्टर साहबा कि बहुत अच्छी, क्योंकि ये होता है कि हमारे सबके कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, हम सब पेरेंट्स हैं और हम जाहिर है बैक होम से हमारा कल्चर जो है यहाँ पे जब डिफरेंस आते हैं, क्योंकि वहाँ का डिफरेंट वे है, यहाँ का डिफरेंट वे है, और फिर उसमें जब हम चीज़ों को मैनेज करना सीखते हैं, मेरा ख्याल है पेरेंट्स के लिए वो भी लर्निंग है। और हर शख्स हर उम्र में कहीं भी सीख सकता है, इल्म है कभी भी हासिल कर सकते हैं। तो यही हमारी कोशिश है कि आपको आज का प्रोग्राम जो है वो अच्छा लगे और आपके लिए बेनिफिशियल हो। जी डॉक्टर साहबा। जी बस यही है कि अपने बच्चों को ना जो शादी से पहले हम तैयारी जो कर रहे होते हैं ना, वो हम कपड़ों की, चीज़ों की, ज्वेलरी की, लगना कैसे है, दीज आर ऑल इम्पोर्टेंट थिंग्स, ठीक है। एक हम और सब कॉलर करते है हैं। हमारे साथ। जी डॉक्टर साहबा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी क्या कहेंगी? अच्छा, मैं फैजर बाजी से पूछना है कि मैं मेरे बेटे के लिए रिश्ता ढूंढ रही हूँ, तो कौन सी ऐसी अच्छी जगह होगी कि जी इस पे भी हम इंशाल्लाह प्रोग्राम करेंगे। और ये बहुत सारे मेरा ख्याल है वो बहुत सारे इश्यूज निकल के आ रहे हैं, क्योंकि जब हम बच्चों की बात करते हैं तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। क्योंकि मैं हमेशा मुझे सुनने को ये मिलता है कि जब बच्चे छोटे हैं तो आपको कोई इतनी खास प्रॉब्लम्स नहीं है, अभी तो बच्चे बहुत छोटे हैं, ये तो कुछ मसले ही नहीं है। लेकिन जब आप बड़े होते जाते हैं, जैसे ये कि बच्चों के रिश्ते तक लाना और फिर उनको कल्चर में अपने बयाना, फिर उस कल्चर को बच्चों में मतलब ट्रांसफ़र करना, ये इतने सारे चैलेंजेस हैं। और एज अ पेरेंट आपको ये सब करना है, आप क्या एडवाइस करेंगी डॉक्टर साहबा? बस यही है कि आप बच्चों की शादी की चीज़ों की, मटेरियल थिंग्स के अलावा उनकी ना पर्सनालिटी पे भी काम करें कि आपका बच्चा जो है वो, या बेटी जो है या बेटा है, वो स्ट्रेस हैंडल कर सकता है, वो गुस्से को कैसे हैंडल करता है, वो डिसअपॉइंटमेंट को कैसे हैंडल करता है। क्योंकि ऑब्वियसली जब कोई भी लोग शादी कर रहे होते हैं तो मोहब्बत से ही कर रहे होते हैं, नफरत से तो कोई, इस इंसान से मुझे बहुत नफरत है इससे शादी कर लेता हूँ, ऐसा तो कोई नहीं करता। मगर एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती हैं, और फिर जब वो एक्सपेक्टेशंस उस तरीके से पूरी नहीं होती तो फिर लोग डिसअपॉइंट होते हैं, फिर कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं। तो फिर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, एक दूसरे की कितनी मतलब एक्सपेक्टेशंस को मीट किया जाए कि भाई रिश्ता भी चलता रहे और आपकी अपनी एक ज़ाती जो है इनफरादियत जो है वो भी मुतासर ना हो। जी अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो हमारे घरों में हम बात करते हैं कि घरों में हम रूल्स बनाते हैं, पेरेंट्स जो रूल्स भी बना देते हैं कि हमारे रूल्स हैं, यही हमारी चीज़ें हैं जो आपने फॉलो करनी है, उस पर भी बच्चे काफ़ी जो है वो स्टबन हो जाते हैं, ज़िद्दी हो जाते हैं। और जैसे आपने कहा कि वो डिफरेंट बिहेवियर, नेगेटिव बिहेवियर की तरफ ज़्यादा चले जाते हैं, अटेंशन
अटेंशन सीकिंग के लिए, अटेंशन हासिल करने के लिए, उसको कैसे हम हैंडल करें? क्या रूल्स को थोड़ा सा हम फ्लेक्सिबल हों या क्या किया जाए उसके लिए? अच्छा, उसमें जो एक चीज़ हम कर सकते हैं कि एक तो ये है कि जो छोटे बच्चे हैं उनकी हैंडलिंग डिफरेंट होगी और जो टीन एज एंड अबव हैं उनकी हैंडलिंग डिफरेंट होगी। जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए तो ऑब्वियसली छोटी चीज़ें होती हैं, फ़ोन लेना है, फ़ोन नहीं लेना, ब्लैक कार लेनी है, आज ये फलाना टॉय लेना है, सो दीज आर ईजिली मैनेजेबल। तो उसमें जो रूल्स आप सेट करें वो कोशिश करें कि कंसिस्टेंट हों और बच्चों को पता चले कि उन्होंने किस तरीके से चीज़ें मैनेज करनी है, और वो रूल्स कोशिश करें कि अपने ऊपर भी अप्लाई करें। क्योंकि मसला क्या होता है कि जब बच्चे टीन एज को क्रॉस करते हैं तो अब उनके ब्रेन में प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है वो एक ग्रोथ स्पर्ट आती है, जो कि लॉजिकल और थिंकिंग और रैशनल का ब्रेन है। अब वो हर चीज़ पे सवाल करेंगे कि अच्छा आपको ये रूल नहीं अप्लाई होता तो मेरे पे क्यों करें, स्पेशली ब्रिटिश किड्स, उन्हें पता है रूल्स है, इक्वालिटी है, ठीक है, आज का क्वेश्चन ये है कि भाई आप फोन नहीं ले सकते, वो कहते हैं आप ले क्यों सकते हैं, करें, आप तो लेते हैं, हम क्यों नहीं ले सकते? एग्जैक्टली यस, ये तो फिर हमने क्या करना है, अच्छा 9 बजे के बाद कोई फ़ोन नहीं यूज़ करेगा, ठीक है, फिर मैं भी उसको ही भी आऊँगी, ठीक है। और यहाँ पे हम फिर फंस जाते हैं क्योंकि हम कहते हैं नहीं मैं तो बड़ा हूँ ना, मैं तो बड़ी हूँ, मैं कोई उल्टी सीधी वीडियोस थोड़ी देख रही हूँ, तुम्हारी तरह रील्स थोड़ी देख रही हूँ, वैसे गेम्स की रील्स। सो फिर हमें मॉडल करना पड़ेगा कि जो हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं हमें खुद भी वही उन्हीं रूल्स को आपको खुद भी फॉलो करना है अगर आप चाहते हैं कि जो बच्चे हैं वो उन रूल्स को फॉलो करें। अच्छा, वालिदैन, बेहतरीन वालिदैन, जैसे आपने बात की है, जो हम बेहतरीन वालिदैन बनना, एक आदि मतलब एक सीधी बात आप बताएं कि भाई खुद हम किस तरह पुरसकून रह सकते हैं एज अ वालिदैन। कोई इसके लिए आपके पास कुछ टिप होगी? डॉक्टर साहब अभी हैं, आप ज़रा बताइए, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा मेडिसिन भी लेते हैं, क्योंकि ऐसी हैं ऐसी कि मेडिसिन का इस्तेमाल भी करते हैं पुरसकून रहने के लिए। तो आपके पास कोई रेमेडी है ऐसी जो आप वालिदैन को देना आई थिंक हम लोगों के पास एक ही रेमेडी है, वो हमारा अल्लाह से ताल्लुक़ है। ऑब्वियसली मैं सारी टूल्स एंड टेक्निक्स को यूज़ करने की आपको सजेशन दूंगी, आप मेडिसिन लें, आप थेरेपी कराएं, आप कोचिंग लें, व्हाटएवर, मगर एट द एंड ऑफ द डे ये एक हमारे पास एक सिंपल और इजी फार्मूला है कि मुझसे तो अल्लाह ताला वही सवाल करेगा ना जितनी अल्लाह ने मुझे रिसोर्सेज दिए हैं। जी, हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, मरियम कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? कुछ कहना चाहेंगी? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। पहचाना आपने? मदिहा बात कर रही हैं? जी 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 मदिहा, कैसी हैं आप? ठीक है? हाँ जी मैं ठीक ठाक हूँ। माशाल्लाह आपका शो बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत अच्छा जा रहा है, मैं तब की देख रही हूँ। और ये हीरा मानी की ड्यूब बैठी है, माशाल्लाह ये उनसे भी ज्यादा टैलेंटेड है, मैं तो कहूँगी कि ये उनसे भी ज्यादा टैलेंटेड है। और माशाल्लाह शो को 4 चांद लगे हुए हैं, बहुत माशाल्लाह। पर मैं मिस कर रही हूँ आज, मैं किसी वजह से नहीं आ बहुत पाई। मिस कर रहे हैं हम आपको आज। जी मैं मिस कर रही हूँ माशाल्लाह से। बहुत शुक्रिया मदिहा आपकी कॉल। जी कैरी ऑन कीजिए माशाल्लाह। जी जी, हमारी मदिहा हमारी कुकिंग एक्सपर्ट हैं और आज हम उनको बहुत मिस कर रहे हैं और वो आपका प्रोग्राम आपको बहुत लाइक कर रही हैं। जी, आप क्या कहना चाहेंगी? जी, वालिदैन की पुरसकून, लेकिन यह है कि डॉक्टर का मशवरा बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी मेडिसिन अगर आप लेना चाहें, हाँ, इसलिए ऑब्वियसली हम एक शो पे तो नहीं प्रिस्क्राइब कर सकते कोई भी दवाई, तो उसके लिए तो हमारा आपको प्रोग्राम का वक्त भी खत्म होना चाह रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो उसके लिए तो आपको किसी डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा। मगर एक सिंपल टिप क्या हो सकती है कि अभी आप ये सोचें कि जो कुछ मेरे पास है ना, मुझे उसको बेहतर बनाना है। मतलब देखिए, जैसे अब हमने शुरू में वर्क लाइफ बैलेंस की बात की थी ना, तो हर बंदा नौकरी छोड़ के घर नहीं बैठ सकता, ठीक है। तो उसको अल्लाह ने ये इम्तहान नहीं दिया ना, ठीक है। उससे अल्लाह वो क्या कर सकती हैं, फिर जो टाइम उनके पास है, चाहे वो आधा घंटा या उसी को बेहतर बनाए, ठीक है। तो जितना मैं कर सकती हूँ अपनी लाइफ में, अपने रिसोर्सेज में, आप उसको करने पे फोकस करें और फिर अल्लाह पे भरोसा रखें कि अल्लाह ताला आपको उसी में से ही वो बेहतरीन आपके लिए रिजल्ट्स इंशाल्लाह ले आएगा दुनिया में भी और आगे भी। और यही हमारी कोशिश रहती है कि हम जितना कनेक्शन अपना मजबूत करते जाएंगे और जितना अल्लाह सुब्हाना व तआला से हम अपना रिश्ता इस्तवार करते जाएंगे, नमाज पढ़ें, आप कुरान का तर्जुमा पढ़ें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम कर सकते हैं एज अ पेरेंट, तो उससे हमारे अंदर बहुत जो है सुकून आ सकता है और हम आगे सुकून जो है वो बांट सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अक्तस, बड़ी ज़बरदस्त आपके साथ गुफ्तगू रही, बहुत आपके साथ मालूमाती हमारा ये प्रोग्राम रहा और उम्मीद है कि आपको हम गाहे बगाहे यहाँ पर देखते रहेंगे, आपसे हम मज़ीद जो है वो इन्फॉर्मेशन लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपके साथ का। जी, आपके साथ का भी बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे प्रोग्राम में भरपूर हमारा साथ दिया, हमारे साथ रहे। अपना फीडबैक आप हमें ज़रूर दीजिएगा। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले हफ्ते। अल्लाह हाफ़िज़।